Good morning viewers kan apni kan sob ke bhi আজি ফজিৰ খবৰে ওয়েলকাম কৰি আছে সবসে আগে খবৰ আহি থাকা তুলি নাগালেণ্ড ষ্টেট ডিজাস্টাৰ মেনেজমেন্ট অথৰিটি NSDMA খান প্ৰাতুলি ওয়েদাৰ আপডেটস তো কোনটো সাইক্লোনিক একটা স্টৰ্ম থাকা তুলি ৰিমাল কইনা থাকা তো এটো ওপৰতে আপডেট খান দিনা আছে কিনা চেনেল পাই আছে এইটো নিচিনা একটা ডাঙৰ সাইক্লোনিক স্টৰ্ম হোৱা নিমিতে উলে হেভি টু বেছি হেভি ৰেইনফল নিচিনা তো যোনটো উলে নাগালেণ্ড আলাগ আলাগ ডিস্ট্ৰিক্টস খান বি হ'বলৈ হাই চান্সেস আছে কিনা কোৱাছে তাই গান পৰা ইটো বি জানাইছে কি ইটো পিৰিয়ড তে হলে মানে ইটো এক হপ্তাহ লগা মাজতে হলে মডাৰেট ফ্লেশ ফ্লাড লগা ৰিস্ক তো যোনটো হলে কোনবা নদী খান্তে হলে আৰু ফুট হিল থাকা এৰিয়াস খান্তে যোনটো নাগালেণ্ড ষ্টেট লগা ভিতৰত আছে ইটো ফিনে তুলি আহি থাকা নেক্সট 24 আৱাৰ্ছ লগা মাজতে এনেকা কন্টিনিউ পানী গিৰা নিমিতি হলে ইটো খান বি এফেক্ট হ'বলৈ পাৰে কিনা কোৱা আছে NSDMA लगा होम डिपार्टमेंट खान प्रवी उले इतो मामला ओबडे पब्लिक खान के जोंतु उले नदी फिने जा लगा नलबी फिशरीज खान तो हंदा कोन करि नाते जात लइले इतो हानके अवॉइड करिबोले कइसे किले माने इतो निसना फ्लैश फ्लड वानी मिदि उले एको बि बिया हातसा होबले पारे बि कुइना कसे NSDMA खान प्रा सब डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज खान की उले आरो अलग लाइन डिपार्टमेंट्स खान की भी इतो निसना टाइम दिउले एकदम अलर्ट थाकी ना ताखान की उले जंतु पब्लिक लगा लाइफ और इतो पडेले प्रॉपर्टीज खान के बचावले अलर्ट थाकी बोले भी जनाइक ना से कुइना खबर आइ थाका दुले अपनी कान सब के भी जनाइ दिया से फॉर्मर डेप्यूटी स्पीकर ऑफ नागालैंड लेजिस्लेटिव असेंबली आरो चारबार लेजिस्लेटर 13 पुगबतो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी प्रा श्री जोशुआ सुमिदुले INC लगा मेंबरशिप तो इतुले आरबी रिन्यू कुरिसे किने क्वासे इतुले ताइब्रा जाकाली लगा दिनते कांग्रेस भवन कोहिमा प्रा कुरिसे किने बे चनले पाएसे ताइकी दुले NPCC लगा लीडरशिप कुन्तुले ऑनरेबल PCC प्रेसिडेंट श्री सुपुंग मेरन जामेर प्राबीउले ताइके बिशी खुशी बाइकिना वेलकम कुरिसे किने खबर आइ थाका दुले अपनी गान सब के भी चना दियासे एकटा बिशी अफसोस खबर दिउले आसाम लगा मोरीगांव डिस्ट्रिक्ट दिउले एकटा बच्चा स्टूडेंट ले कुन लगा नाम कौशिक आम्फी कुइना से ताई दुले टेम्पो दे माने एकटा ऑटो दिउले ताई दुले जाई थाका होमेदे माने स्कूल फिने जाई थाका होमे दिउले जुनतु इदो हावा खान बिशी दांगुर आगिना इदो ऑटो लगा पडिले गास एकटा बिशी दांगुर गेरा पिछे ताई लगा जान तासे कुइना क्वासे खबर पाला हिसाब तुले कौशिक आम्फी तुले एकटा बिशी टैलेंटेड और एकटा वेल एजुकेटेड मानु भी थाकिसे कुनु क्वासे ताई तुले पूरा लिखाउले भी बिशी भाल एकटा थाकिसे कुनु क्वासे तारागा क्लास लगा ताई सबसे भाल स्टूडेंट एकटा थाकिसे कुनु क्वासे इदो अने पूरा कम्युनिटी खान प्रा तुले इदो जंतु कौशिक आम्फी आसे ताई इनेका होगिना मरि जाओ पड़े बिशी मन दुख पाइगिना से कुइना खबर आइ थाका तुले अपनी गान सब के भी जना दियासे बांदेरदेवा पुलिस खान प्रादुले एकटा ड्रग पेडलर कुन लगा नाम दिलजान पेगु आसे कुनु क्वासे कुंदु 23 साल लगा आसे कुंदुले भिपुरिया आसाम लगा लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट लगा रेसिडेंट एकटा आसे किनु क्वासे ताकि दुले मंडे लगा दिनते अरेस्ट कुरिसे किनु क्वासे एकटा इन्फर्मेशन पा पिसे दुले कुंतु ड्रग पेडलर बा मूवमेंट कुरिएसे इदुले अरुणाचल और आसाम लगा बाउंड्री भितरते गइना बांदेरवा पुलिस टीम खान ब्रादुले ऑपरेशन शुरू कुरिसे किनु क्वासे इदु ऑपरेशन दुले इंस्पेक्टर किपा हमा कुंतु बांदेरदेवा पुलिस स्टेशन लगा OCP ताकिसे आरो जुनतुले अलग पुलिस पर्सनल खान प्रा मिलिकिना उले इदु जुनतु पेगु आसे ताकि दुले बांदेरदेवा पुलिस स्टेशन लगा जुरिसडिक्शन भितर प्रातो थुरुलिसे किनु क्वासे पुलिस टीम खान प्रादुले 22.06 ग्राम लगा सस्पेक्टेड हेरोइन भी तालगा हातवा थुरुबले पारिसे किनु क्वासे इदु मामला परे क्रिमिनल केस एकटा दुले कुंदु NDPS एक लगा हिसाब दर्ज करिना तालगा परे इन्वेस्टिगेशन करियासे किनु खबर आइ थाका दुले अपनी गान सब के भी जना दियासे खबर आइ थाका दुले कार्बी आंगलोंग लगा जुन्दु डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर आसे ताइब्रा दुले डेट 28 मे और डेट 29 मे लगा दिन ते दुले जुनतु साइक्लोन रिमल आसे इदु हुआ ब्रा बिशी डांगर हावा पानी आइबो कोइना थाका पडिले किमान स्कूल खान कार्बी आंगलोंग लगा भितर आसे इदु खान के उले बोन कुरि बोले दो ऑर्डर दिगिना से कुइना जनले पाइसे इदु साइक्लोन रिमल लगा जुनतु हावा पानी खान आसे इदु ब्रादुले स्टूडेंट्स खान लगा पडे को दिगदार न होले आरो इदु बोडुले जुनतु एजुकेशन लगा माहौल एकता आसे इदु के बिया न करे बोले निमिते DC कार्बी आंगलोंग प्राइतो चनेक ना लगा खबर दुले अपनी गान सब के भी चना दिए से सिक्योरिटी फोर्सेस खान प्रा मणिपुर लगा अलग अलग हिल्स और वैली डिस्ट्रिक्ट खान देउले सर्च ऑपरेशन मूवमेंट ऑफ एसेंशियल आइटम्स और नाका चेकिंग खान कुरिसे किन क्वासे यदि दा खान प्रादुले डोर टू डोर जाइगिना सर्च ऑपरेशन खान कुरिसे और एरिया डोमिनेशन खान कुरिगिना सेकिना चनल पाइसे और ता खान प्रादुले 246 गाड़ी खान दो नेशनल हाईवे 37 दे 259 गाड़ी खान के नेशनल हाईवे 2 प्रादुले
কোনটো তাহান পৰা ইম্পৰ্টেন্ট সামান খান বুকিনা পিৰা দেখছে তাই খান লগা সেফটি ওপৰে বি সিকিউৰিটি ফোर्सेस খান পৰা কাম কৰিছে কুইনা জানলে পাই আছে সিকিউৰিটি ফোर्सेस খান পৰা দুলে কিমান ৰিস্ক থাকা লগা এৰিয়াস খান আছে ইদু ওপৰে তাহান পৰা স্ট্ৰিক্ট সিকিউৰিটি মেজাৰ্স খান লুকিনা থাকছে আৰু ইদু ওপৰলে ৰাস্তা খান বিয়া থাকা ওপৰে তাতে কিনে তাহান পৰা সিকিউৰিটি কনভে খান বি দিছে কিনে কোৱাছি দুলে গাড়ী লগা ফ্ৰী আৰু সেফ মুভমেন্ট নিমিতে সিকিউৰিটি ফোर्सेस খান পৰা বেছি ভাল কাম কৰিছে কিনে বি জানলে পাই আছে আৰু Manipur laga alag hills aru valley district khan de ule 123 nakas nohilebi checkpoints khan to install kurigina ase kuntu de Manipur police khan pra dule 61 manu khan ke kon khan pra Manipur de shanti bhangawali koshish kore dekse tai khan ke arrest kurigina ase kuina khobor ai thaga dule apni khan sob ke bi jana di ase aru Manipur police khan pra dule search operation aru area domination kuri daga homai de tai khan pra dule ekta .22 rifle with one magazine, ekta 9mm pistol with one magazine, ekta 7.65 mm pistol with one magazine, ekta improvised mortar, duita improvised projectile launchers, duita stand grenades, ekta telescopic sight, duita Baofeng radio sets, tinta 40mm UBGL fired shells, aru 21 ammunition itule Kharam Waipe Kangpokpi district pra May 27 laga din ta recover kurise kuina khobor ai thaga dule apni gan sob ke bi jana di ase Assam laga Dhekia Juli kugina thaka jaga deule cyclone Rima laga kuntu ekta bishi dangor hawa aru pani aigina dule yade ekta school laga bus upore ekta bishi dangor gas kirigina dule 7ta students khan ke bishi biabra jokhom kuri digina ase kuina bi channel paise viewers kan all of din age deule jundu ekta baby care hospital de jundu ekta notun janam wala laga bachcha khan laga hospital ekta ase idule Delhi laga jaga de Delhi court pra dule May 27 laga din de Dr. Navin Kichi kundu baby care newborn hospital laga malik ase aru tai khan laga employee ekjon Akash kuina daga do tai ki dule 3 din laga police custody den luina ase viewers kan tade dule Saturday laga din de idu hospital de bishi dangor agun juli gina সাতটা juntu notun janam wala ka bachcha ase tai khan laga jan jao borde investigation kuri ase kuina bi janal paise aru edu investigation kura pichde hospital laga license kuntu ase edu le expire hoise kuina bi tahan pra channel parise kinu kwase aru doctors khan bi qualified thaga nai kuina bi khor paise edu juntu hadsa hoise edu hadsa hoi daga homaide 12 jon notun janam wala ka bachcha khan thakisinu kwase aru edu juntu ase edu le ekta do Murigina thakise kuina bi channel paise idu mamla opore ule Delhi police khan pra investigation to kuri ase kuina khobor ai thaga dule apni kan sob ke bi jana di ase that's it everyone thank you so much for watching the video blessed day ahead